IV. Veku, u vremenima kada je rimska država bila potresena unutrašnjim sukobima i lažnim učenjima, hrišćani u Carigradu živjeli su u velikom strahu. Car Valent, pristalica arijanske jeresi, progonio je pravoslavne, zatvarao i rušio hramove, ostavljajući verni narod bez duhovnih vođa. U toj teškoj atmosferi i nesigurnosti, kada se činilo da je istina potisnuta silom carske vlasti, iz pustinje se pojavio čovjek izuzetne duhovne snage, pustinjak Isakije. Stao je pred samog cara koji je kretao u rat i 3 puta ga hrabro upozorio da otvori pravoslavne crkve ako želi pobedu. Ako volite ove duhovne priče, podržite naš rad, kliknite na dugme za pretplatu, ostavite like i uključite zvonce kako ne biste propustili naredne objave. Oholi car nije poslušao svetog pustinjaka, već ga je bacio u duboke kaljuge i trnje. Ali anđeo Božji izbavio je Isakija nepovređenog. Svetitelj je tada prorekao caru da se sa pohoda neće vratiti živ, već da će izgoreti u ognju. Kada se to proročanstvo doslovno ispunilo 378. godine, narod i novi pravoslavni car, Teodosije Veliki, prepoznali su u Isakiju Božjeg izaslanika. Taj događaj doneo je duboki preobražaj i slobodu pravoslavnoj veri, a Isakije je u Carigradu osnovao čuveni manastir koji je postao duhovno utočište za sve koji su tražili mir. Pred kraj svog zemaljskog života sveti Isakije je za svog naslednika i starešinu manastira postavio svog vernog učenika Dalmata. Dalmat je bio bivši carski oficir koji je ostavio sve svetovne počasti, uzeo sa sobom sina Fausta i otišao u pustinju da služi Bogu. Otac i sin, Dalmat i Faust, živjeli su u strogoj molitvi i postu. Dalmat je bio toliko predan Bogu da je proveo 40 dana bez hrane i pića, udostojivši se božanskih viđenja. Njihov manastir postao je poznat kao Dalmatov manastir, najuticajnije monaško središte u Carigradu. Godine 431. na Trećem Vaseljenskom saboru u Efesu nastupila je nova borba za čistoću vere protiv Nestorijevog lažnog učenja. Sveti Dalmat, iako godinama nije izlazio iz svoje monaške ćelije, podigao je glas u odbranu presvete Bogorodice. Zajedno sa svojim sinom Faustom i narodom izašao je na ulice Carigrada noseći sveće i pevajući psalme sve do carskog dvora. Njihova nepokolebljiva ljubav prema istini i spremnost da stradaju za pravoslavno učenje osigurali su pobedu nad zabludama i sačuvali poštovanje prema Majci Božjoj. Pišite nam u komentarima kako vi u svom svakodnevnom životu uspevate da ostanete dosledni istini i veri kada se suočite sa pritiscima i nerazumevanjem okoline. Vaša iskustva i misli su nam veoma dragoceni. Nakon decenije teških duhovnih borbi i podviga, prepodobni Isakije, Dalmat i Faust dočekali su potpunu pobedu svetlosti nad tamom. Isakije je mirno predao svoju dušu Bogu oko 383. godine, a Dalmat i Faust sredinom V. veka. Ostavivši iza sebe duhovno nasljedstvo koje je vekovima svetlelo u Vizantiji. Njihova pobjeda nije bila ostvarena oružjem, već nepokolebljivom molitvom, postom i hrabrim svedočenjem vere pred vladarima ovoga sveta. Današnji dan, 16. avgust, u našem narodu se poštuje kao spomen na ove svetitelje koji su čuvali čistotu vere. Po starom narodnom običaju, na današnji dan verni narod pali sveće i moli se za unutrašnji mir, slogu i duhovnu snagu u porodici. Veruje se da je ovo dan kada treba izbjegavati teške reči i gnev, te pomagati onima koji proživljavaju unutrašnje borbe ili nepravdu. Naši stari su verovali da iskrena molitva prepodobnim ocima Isakiju, Dalmatu i Faustu donose božanski mir pod svaki krov. Žitije prepodobnih Isakija, Dalmata i Fausta ostavljaju nam 3 ključne pouke za 21. vek. Prvo, čuvajte istinu i veru bez obzira na pritiske i modu vremena.
Drugo, u molitvi i smirenju pronađite snagu protiv svih životnih oluja. I treće, budite spremni na žrtvu i podršku jedni drugima u borbi za poštenje i pravednost. Neka svetlost ovog dana unese unutrašnji mir u vaše srce i blagoslov u vaš dom. Hvala vam što ste i danas bili uz kanal Duhovni spomenar. Neka vam prepodobni Isakije, Dalmat i Faust donesu zdravlje, porodičnu slogu i mir pod vašim krovom. Do sljedećeg susreta želim vam svako dobro.